Evo još jednom dozvolite da na samom početku pozdravim naše predstavnike medija koji prate ovaj naš važan događaj, važan susret i važnu zapravo poruku za Bosnu i Hercegovinu. A na samom... Ne čujete, jel? Čujete? Na samom početku dozvolite da na poseban način pozdravim i izrazim riječ dobrodošlice, kako u svoje osobno ime, tako i u ime institucije Vijeća ministara, našoj predsjednici Evropske komisije, von der Layen, draga Ursula. Dobro nam došli, hvala vam na svemu što činite za Bosnu i Hercegovinu. Ono što posebno moram na samom početku naglasiti jeste da je predsjednica Evropske komisije naš dokazani i istinski prijatelj. Ona je u okviru regionalne posjete zemljama regije u dvodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Na samom početku želim reći da smo juče sa našim suradnicima, vama dobro poznato, obišli našu općinu Javlanicu, nastradalu u teškim poplavama, zajedno sa svim drugim općinama od Konjica, Kreševa, Kiseljaka i Fojnice. Naravno, ono što je najbolnije uz velike materijalne štete, enormnih veličina, su i gubici 27 ljudskih života. Zapravo smo izgubili cijele obitelji. To je nešto bolno i nenadoknadivo. Stoga se ovom prilikom želim na poseban način zahvaliti predsjednici Europske komisije na dolasku, na izrazima suosjećanja za ovaj bolni gubitak, a naravno zahvaliti se i na svakom vidu potpore i pomoći. Vi znate da smo jako dobro, da smo aktivirali naš EU mehanizam civilne zaštite i da smo odmah po nastanku ovih elementarnih nepogoda i nezgoda imali aktiviran mehanizam i da su nam se zemlje iz Evropske unije, njih 13, od Republike Hrvatske do svih drugih, koje i nisu članice Evropske unije iz regije, odmah javile za pomoć i potporu. Stoga koristim priliku da im se i ovdje ovom prilikom zahvalim na svakom vidu potpore i pomoći koju su nam pružili. Ono što mogu reći da kad je u pitanju ovaj segment materijalnih šteta sada, da radimo na pripremi aplikacije za EU fond solidarnosti, postoje rokovi, postoje određeni kriteriji, jednako tako radimo i upoznali smo institucije Vijeća ministara u okviru resora i civilne zaštite na lokalnim razinama, kako bismo se pripremili i u roku, zadanom roku koji nam ističe 26.12. podnijeli ovu aplikaciju u fondu solidarnosti. Na poseban način želim vas informirati kako smo i danas kroz ovaj sastanak na temu toga i što zapravo se potvrđuje kako je predsjednica Europske komisije doista dokazani prijatelj uz sve ove stvari o kojima smo razgovarali, rekla kako su dio naših redovnih aktivnosti, kako ćemo ih zajedno rješavati. Danas pomogla Bosni i Hercegovini i direktnu pomoć u ovoj situaciji od 20 miliona eura. Na tome uistinu u ime svih nas u Bosni i Hercegovini, kako institucija, tako svih naroda i građana, napose poplavljenih područja, iskreno vam, draga predsjednice, hvala. Naravno, uz sve ove segmente koji su zadesili Bosnu i Hercegovinu, mi smo u ovoj posjeti kroz ovaj službeni dio razgovarali o svemu onom što su naše obveze na EU putu. Tako sam informirala predsjednicu da smo, evo u vremenu koje je zapravo, nadam se, sad iza nas, bili u određenim, da kažem, možda teškoćama, tako da kažem, u smislu pa i funkcioniranja samih institucija i donošenja odluka. One su bile vezane za, ja bih rekla, predkampanju, pa i samu službenu kampanju, a i samo održavanje lokalnih izbora. Međutim, želim vjerovati kako je to iza nas i kako mi nastavljamo u vremenu koje je ispred nas, da radimo predano, odgovorno, na principima naravno koji zahtijevaju Bosnu i Hercegovini, konsenzus, a to je međusobno uvažavanje, dijalog, međusobno poštovanje, poštovanje ustavne strukture i ustavnih nadležnosti. Zahvaljujući upravo tome sam informirala da je Vijeće ministara unatoč svemu tome radilo i izvršavalo u kontinuitetu svoje obveze i do sada smo odradili ukupno 104 sjednice Vijeća ministara i razmotrili preko 2500 materijala iz nadležnosti institucije Vijeća ministara kao izvršne vlasti.
želim reći da ono što je bitno da smo istakli kad je u pitanju sporazum sa Frontexom, da je on u potpunosti usuglašen od strane povjerenstva za provođenje ovog sporazuma i institucija Evropske unije i spreman je za potpis i par. Također smo informirali da sljedeći tjedan, već 28. potpisujemo sporazum sa Eurojustom i informirala sam predsjednicu Europske komisije kako smo na vijeću ministara usvojili još različite vrste pravilnika, strategija, da vas sad ovdje ne zamaram pojedinačno, to već sve čujete i pratite kroz izvješće o radu vijeća ministara Bosne i Hercegovine, a one se zapravo i tiču našega. Kroz ovaj rad želim se svakako osvrnuti na to da kao predstavnici u izvršnoj vlasti, ali kako smo uvezani zbog izvršavanja naših obveza koje se tiču legislativnog dijela, svakodnevno imam i kontakte sa članovima kolegija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, pa smo u tom smislu i konstatirali da je evo i sjednica Doma naroda nedavno koja je održana nastavila znači sa svojim radom kroz rad sjednica i da smo zahvaljujući tome upravo usvojili jedan sporazum koji je bitan i potpisali ga u Berlinu. Također i zastupnički dom nastavio je svoj rad kroz sjednice i evo već na prošloj sjednici, znači u ovom tjednu imali sjednicu na kojoj je usvojen prijedlog zakona o plaćama i naknadama u sudskim i tužiteljskim funkcijama na razini Bosne i Hercegovine, čime se zapravo provode i odluke, kako domaćih, tako i Evropskog suda, u smislu ovog, ali naravno i drugi bitni zakoni koji su išli na prijedlog zastupnika zastupničkog doma. Mislim da je to vrlo važno kako bismo zajedno kao politički predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti pokazali svoju odgovornost u ovom trenutku i ovom vremenu, izvršavali svoje obveze prije svega kroz rad, ali naravno i kroz konsenzus prilikom donošenja određenih odluka. Ono što sam također, na što smo se osvrnuli, jeste kad je u pitanju vrijeme u kojem se nalazimo, da nas očekuju i druge obveze, da smo svjesni odgovornosti koje imamo kad je u pitanju priprema međuvladine konferencije, zatim pregovarački okvir, imenovanje glavnog pregovarača, dva zamjenika, imenovanje nacionalnog, odnosno koordinatora Bosne i Hercegovine za implementaciju sredstava, obzirom da po novom usvojenom modelu se kosi s tim da ne može biti direktor Direkcije za evropske integracije taj koji će potpisati, nego moramo imenovati. Svjesni smo svih tih naših obveza i na tome ćemo predano raditi. Prije svega obveza koje se tiču usvajanja ovog legislativnog dijela koji se odnose i na zakon o graničnoj kontroli, zakon o sudu, zakon o BSTV-u, zakon o zaštiti osobnih podataka, jednako tako izborni zakon Bosne i Hercegovine koji podrazumijeva implementaciju kako evropskih, tako i odluka Ustavnog suda, a koji naravno u mnogome opterećuju odnose i prilike u Bosni i Hercegovini i to moramo predano raditi. Ono što sam rekla predsjednici jeste kad su u pitanju ovi zakoni, da su urađeni na razini resora i kroz radne grupe i osobno sam upoznata zapravo sa svim nekim, ne znam da li ih nazvati problemima, odnosno nesuglasicama kad su u pitanju pojedinačni zakon. Ja ne vidim da su to neka krupna politička pitanja oko kojih se ne bi mogli dogovoriti. Mislim osobno da je to sve stvar nekakve političke volje koje ćemo nastaviti u vremenu ispred nas, usuglašavati kako bismo ih pustili u daljnju proceduru. Također smo radili, evo kao što sam kazala, i radimo na pripremama i političkog sastanka, odnosno sastanka na političkoj razini, ali i kroz institucije kako bismo imenovali glavnog pregovarača i dva zamjenika i na taj način zapravo otkočili ono što se mora uraditi sa strane Europske komisije, to je priprema pregovaračkog okvira. Ono što sam informirala jeste također da smo također svjesni obveze i odgovornosti koji imamo i koji se odnosi na plan rasta. Kad je u pitanju plan rasta, rekla sam da je doista ta ljestvica visoko postavljena kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, ali da unatoč svemu tome smo od 113 predloženih mjera usuglasili 111. Ostale su obveze, odnosno dvije mjere koje se odnose na Ustavni sud i na način odlučivanja u konkurencijskom vijeću, vijeću za državnu pomoć. Unatoč našim nastojanjima, čak i privatnim razgovorima, pozivima da usuglasimo taj nacrt reformske agende, evo nismo uspjeli dobiti
na neki način potvrdu i ja sam odlučila nakon svega da 17.9. o čemu ste informirani obavijestim Europsku komisiju. Naravno, nakon toga očekujem njihov odgovor i stav. Mi smo ih informirali o tome da smo 113 usuglasili zapravo 111 mjera. Kad je u pitanju plan rasta, mi smo zapravo informirani kroz usmene razgovore da nas očekuju još 3 dodatne mjere. Znači, plan rasta odnosi se na sve zemlje jednako. To su mjere koje se odnose i na vizni režim i zapravo na mjere koje govore o protiv korupcije i kriminala i na proračunski monitoring. Čim to dobijemo pismeno, obavijestit ćemo naš tim. Radni tim za plan rasta i odlučno ćemo se izjašnjavati, na tome ćemo raditi predano. Također vas želim informirati, to smo obavijestila i predsjednicu, da smo službeno zapravo uputili poziv gdje smo kao zemlja domaćina, odnosno Bosna i Hercegovina, domaćini narednog sastanka lidera zemalja VB6 5. prosinca i nadam se da ćemo i do tada napraviti nužno potreban iskorak po pitanju i samog plana rasta i drugih obveza koje se tiču. Na poseban način želim naglasiti da nam je ostao i sporazum o slobodi kretanja. Ne vidim nijednog razloga da kada su sve zemlje to potpisale, kako je to prednost za sve nas i tako to trebamo gledati, da to ne uradi ni Bosna i Hercegovina i evo u narednom periodu ćemo na tome predano raditi. Evo, ja se na kraju želim zahvaliti još jednom predsjednici Evropske komisije, uvjerena da je njena današnja posjeta dodatan motiv kako nama u institucijama Vijeća ministara, tako i svim političkim predstavnicima. Stoga, draga Ursula, dobro nam došli još jednom. Hvala na dolasku, hvala na svemu što činite za Bosnu i Hercegovinu u svim prilikama i situacijama i naravno neprilikama i što ste uz nas i što doista s vama se krećemo zajedno na ovom evropskom putu. Uvjerena sam da ćemo i ove nekakve, da kažem, izazove koji trenutno imamo po određenim pitanjima zajedno s vama uspjeti riješiti i da ćemo ostati dio svih ovih zemalja regije, jer to je interes prije svega svih nas zbog osiguranja trajnog mira, sigurnosti, ali naravno i uvezivanja ovih zemalja u jedinstveno regionalno tržište, kao pomoć ekonomijama, kao pomoć svim onima koji žive ovdje, a opet sve kao pretpostavka ulaska u jedinstveno evropsko tržište. Još jednom hvala na svemu i nadam se da će ova vaša današnja posjeta biti još dodatan motiv da riješimo i sva ova pitanja koja su pred nama. Naravno, to ne ide tako lako, ali korak po korak, nadam se da ćemo praviti pozitivne iskorake u kontekstu i interesu i Bosne i Hercegovine, njenog evropskog puta, a i cijele regije. Hvala vam još jednom od srca. Hvala lijepo. Zamolit ću predsjednicu Europske komisije, gospođu Layen, da nam se obrati. Izvolite. Thank you so much, dear Borjana. Thank you so much for having me Hvala predsjedavajuća, draga Borjana. Hvala evo na prilici, hvala vam što ste me ugostili ponovo ovdje u Bosni i Hercegovini. Hvala vam na prilici da evo zajednički posjetimo područja koja su najteže pogađena katastrofalnim poplavama. Koristim priliku još jednom da izrazim saučešće članovima porodica i prijateljima stradalih. Zaista bolno je gledati razmjere te katastrofe na području Jablannice. Evo ja zaista želim poslati poruku svima, pogotovo onima iz pogođenih područja, da je Evropska unija uz vas je bila i nastavit ćemo vam pružati podršku. Hvala vam evo što ste spomenuli mehanizam civilne zaštite Evropske unije. Vi ste naravno kao zemlja članica i aktivirali i u okviru tog mehanizma mnoge zemlje koje su dijelom mehanizma su odgovorile odmah, što pokazuje zapravo koliko prijatelja Bosna i Hercegovina ima, koliko je uvažavana u regionu, koliko je partnera koji su tu da vam pomognu. Spomenuli ste također i Fond za solidarnost, koji je jedan fond koji redovno koriste zemlje članice prilikom nepogoda i katastrofa, ali je otvoren i evo za zemlje koje imaju kandidatski status.
to ćemo naravno razmatrati, ali pored toga smatrali smo da je potrebna pomoć i odmah u ovom trenutku i zato smo donijeli odluku da se odmah bez odlaganja mobiliziraju sredstva u iznosu od 20 miliona eura, a nadalje ona faza oporavka i sanacije će biti podržana kroz Fond za solidarnost. Draga Borjana, evo i ja koristim priliku da se zahvalim na posvećenosti Bosne i Hercegovine evropskom putu. Ova zemlja je ipak daleko odmakla uz jako puno posvećenosti, odlučnosti, napornog rada. Konačno ste došli do kandidatskog statusa i to je jedna skroz druga priča. Sada smo evo u fazi kada je donešena pozitivna odluka o otvaranju pristupnih pregovora u martu ove godine. Dakle, istorijska odluka, ali odluka je koja je primarno rezultat napornog rada i konačnici građana ove zemlje koji su vrlo jasni kada je riječ o tome kako oni ovu budućnost vide. Još je puno toga ostalo kada je riječ na pripremi od formalnog otvaranja pregovora. Znam da naporno radite na usvajanju zakona u onim temeljnim oblastima, temeljna oblast su demokratska pitanja i vladavina prava i ja najiskrenije želim da ova zemlja pravi iskorake na evropskom putu. Bosna i Hercegovina je bezbrojno puta u prošlosti pokazala da itekako možete ostvarivati rezultate kada djelujete i nastupate jedinstveno i nadam se da ćemo u budućnosti vidjeti još i više takvog jedinstvenog pristupa. Draga Borjana, svima u Bosni i Hercegovini, evo želim iskoristiti priliku da prenesem poruku da tokom mog drugog mandata na čelu Evropske komisije proširenje će biti apsolutni prioritet, apsolutno ključno da nastavljamo zajednički na ovom putu sa svim instrumentima i alatima i sredstvima koji su nam na raspolaganju da to postane realnost. Ja sam odlučna da ovo zaista bude pravi jedan zajednički iskorak zajedno sa Bosnom i Hercegovinom. Dozvolite mi dvije inicijative da spomenem. Prva je naravno plan rasta za Zapadni Balkan. Naime, to je naša mapa puta koja bi trebala da omogući već u ovim fazama integrisanje određenih privrednih djelatnosti na naše zajedničko tržište, tržište dakle Evropske unije. Dakle, otvaramo tržište kompanijama iz Bosne i Hercegovine u smislu pristupa, ali naravno potrebne su određene reforme da se prevedu kako bismo svi imali jednake uslove, a reforme prate i finansijska sredstva koje bi osigurali. Evo, ja sam slušala pažljivo i vaše izlaganje i dobro mi je to poznato. Sve što ste rekli, ja ću samo reći da vam stojimo na raspolaganju da zajednički finaliziramo plan rasta. Bosna i Hercegovina itekako zaslužuje ovu priliku i znam da sa druge strane imam dobre, snažne partnere koji će omogućiti da to zajednički ostvarimo. Još jedna od inicijativa koju bi spomenula je investicijski plan za Zapadni Balkan, koji je već puni svoju četvrtu godinu, do sada je pokazao stabilne rezultate, mobilizirao preko 3 milijarde eura u investicijama, prije svega u smislu čistih energija. Vi znate da Evropska unija do 2050. je postavila cilj karbonske neutralnosti i potrebno naravno da radimo sa našim ne samo zemljama članicama, već i onima koji teže članstvu, da zajednički radimo na ovom cilju karbonske neutralnosti. Evo, ako pogledamo Bosnu i Hercegovinu, preko 30% električne energije vam je već iz hidroelektrana i vjetroelektrana. Podržavamo dodatno unapređenju ovih resursa, na primjer u zapadno-hercegovačkom kantonu, potom vjetroelektrane na Vlašiću. Ovakvi kapaciteti mogu osigurati snabdijevanje za 100.000 domaćinstava u smislu njihovih potreba. Također ulažemo u čist
Here, for example, the railway corridor 5C is crucial that connects your country with Central Europe. I saw yesterday that parts of the corridor 5 are affected by the floods. The more it is important that we work on this corridor, that it stays, because it's a really important link of connectivity for the good of the prosperity of the economy. So we have a lot of great projects in the pipeline to work on. And, dear Borjana, we share the same vision for the future. A future where Bosnia and Herzegovina is a full-fledged member of the European Union. So I would say let's continue working on that. We've gone a long way already. We still have a way ahead of us, but I'm confident that you'll make it. Thank you. Hvala lijepo. S obzirom na dalje obaveze predsjednice, otvorili smo za medijska pitanja 1 do 2. Zamolit ću, evo, predstavite se, može i kome je pitanje upućeno. Dobar dan, Olivera Dimač, Radiotelevizija Hercegovina. Gospođo Krišto, koliko je važna izborna reforma na europskom putu Bosne i Hercegovine? Koliko je važna, dakle, izborna reforma na europskom putu Bosne i Hercegovine? I za gospođu von der Leyen, je li realno da zemlje Zapadnog Balkana do 2030. postanu članice Europske unije? Hvala lijepo. Hvala lijepa na postavljenom pitanju. Mislim da sam se kratko dotakla kroz ovo moje sa današnjeg sastanka, pa sam rekla kako u meeting and explained that yes, we do have the commitments that we need to deliver on. Izvolite. Što nema tona? Imamo li ton? Do we have a sound? Imamo ton. Ima, jel? Yes. Dobro. Da, imamo ton, izvolite. Jednako sam tako rekla da su to pobrojani zakoni od zakona o graničnoj kontroli, zakon o zaštiti osobnih podataka, novog zakona o Visokom sudbenom tužiteljskom vijeću i zakona o sudu Bosne i Hercegovine, jednako tako i izborni zakon Bosne i Hercegovine koji podrazumijeva provođenje reformi i implementaciju kako evropskih presuda, tako i odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, obzirom da jako još opterećava naše odnose i prilike. Given that the election law is still much of a burden for our internal political relations, but also at the institutional level. And yes, we definitely need to address it to the benefit of all of us, and given the commitments that we have on the accession path. Madam President? Yes, to answer that question, the accession process is, as you know, merits-based. So a country, a candidate country, can even be faster. And therefore, we do not look at the rigid date, but we look at the merits, the progress a country is doing, and we do something different compared to former enlargements that we had. We open already the doors partially, for example, to the single market, but also, for example, for disaster relief, to candidate countries. So they benefit already on their way towards the European Union from the merits of a single market and the prosperity that this access to the single market brings along. So I can only encourage each Western Balkan country and Bosnia and Herzegovina specifically move forward, even with the speed of reform. You can be faster and access the European Union sooner if the delivery of the positive transition is done. Sljedeće pitanje, TV1. TV Layen 1. Tina Elin Dizdar, N1 televizija. Dakle, gospođa Krišto, predsjedavajuća Vijeća ministara, je kazala da je visoko postavljena ljestvica u kontekstu plana. Nama su ostale neke mjere poput ukidanja entitetskog odnosno etničkog veta, popune Ustavnog suda, koji su izuzetno teška pitanja. U tom smislu, da li se ta ljestvica može malo spustiti? I evo, gospođa Krišto je rekla da danas evo govorimo i novom faktički vizni režim. Sinoć smo čuli Milorada Dodika u razgovoru sa Vladimirom Putinom kad heard Milorad Dodik last night in his discussions with Vladimir Putin said that he would never agree to visas for Russians and that he will never agree to the freedom of movement with ID only with the rest of the Western Balkans. Presumably you understand the political blockades and political context in Bosnia and Herzegovina, so could we have a somewhat lower bar for Bosnia and Herzegovina? Danas ćemo odgovarati samo pitanje
pitanja vezana samo za evropske integracije i plan rasta. Dakle, prvo pitanje, izvolite, za ljestvicu vezano, da li se može postići? Should I? Yeah. So, important is that we have an ambitious reform agenda, like the other 5 Western Balkan countries also have. And we stand ready to help you to move forward in an appropriate way, and I'm convinced that we'll make it sooner or later, because we've overcome so many obstacles already. We will also overcome that one. What visa alignment is concerned, all member states play by the same rules. In the European Union. So, playing by the same rules is also important for candidate countries. If you look at the reform agenda of the 5 other Western Balkan countries, they also have the visa alignment in this reform plan. So it's for all of us that we are one region with the same rules for visa. This is very important for the functioning and the free movement that is so crucial for our citizens. And again, Borjana, I'm convinced that we will make it in delivering an ambitious reform agenda for the growth plan, because Bosnia and Herzegovina deserves this growth plan. Hvala lijepo, svima se zahvaljujem. Dakle, s obzirom da radimo tematske pitanja i odgovore, ovim završavamo današnje izjave. Hvala još jednom svima.